हाय दोस्त, तुम्हें केवे केवे निजको आईनारे देखिछ कि और मन करिछ मु किए केउटी आसीची केउटी जाउची मो मनरे एते खालीपण काहेकि। जीवन रे किछि मुहूर्त अछि जेउठी लागि थाए जे समस्ते आमठारु आगकु बढ़ुछन्ति, समस्तक जीवन रे किछि मीनिंग अछि, किंतु तुम्हें हला गुटी नीरव यात्री चालुछ श्वास नौच दिन कटुची किंतु मनरे अधा हृदय रे चाप आखिरे फाटी जाउतबा लुह बहुची। तो मनरे केबे एपरि लागि थाए जे मु सबुठारु दूर रे अछि, समस्ते मते बुझु नांती काहेकि मो नजर रे जीवन धुंधलिया लाଗୁଛି। तेबे दोस्त ए वीडियो खास तुम पाई कहीं जानी नांती केते भांगी आसी तुमे कहीं देखी नांती तुम हसर पछरे थिबा सही जंत्रणा के बुझी नांती तुम चुप होइतिबा सही व्यर्थार भाषा। प्रत्येक राति प्रत्येक चिंतार तुम मने मने भावुच मो पुराणा होई रहीजी कि मो भीतर आलोक कहीं लिभिगला। मु जानी तुम्हें केवे ना केवे चाहिथिल कि भल करने को, जीवन को सुंदर करने को, स्वप्न पूरण करने को, किंतु भांगीगला विश्वास भांगीदेले लोके एवं तुम्हें दिने दिन निजको हराई देल। किंतु शुण, तुम्हें हारी नहीं, तुम्हें केवल थकी जाइछ। जीवनर सबुठारु बड़ भूल कौन जानिछ? थकी जाइतबा हार बोली भाविबा। मन रख जेमिति गछ दिने दिने नुहे बरम रातिर मध्य बढ़े, ठीक सेपरि तुम जीवन मध्य तुम जीवन वृद्धि मध्य नीरवतारे होइथाए। केबे केबे निजको हराई देबा, केबे केबे भांगी पड़िबा, केबे केबे दिशाहीन मिलिबा, या होछि नुआ अध्यायर आरंभ। एहिपरि मुहूर्त रे तुम भितर जो कथा चलीजी सेटा केवल जीवन गोटे सिग्नाल। तुम्हें बदलवा तैयारी होच। केवल लोक माने जे अधिक भीतर भांगती से माने सबुठारु शक्तिशाली हेबाकू तैयारी होती। जा हृदय रे दुख अच्छी से दुख तुमको जागृत करिवो। तुम हृदय रे जे भार अच्छी यह तुमको भांगिवा पई नुहे, यह होची तुम भीतर न शक्तिर जन्म को देवा। तुम्हें भावुच मु फेर पारिबी कि मो भीतर पुराणा आँख फिर आसीबो कि? हाँ, बिल्कुल आसीबो। केवल तुम्हें निजको गोटे कथा कहबाकू पड़िबो, मु एठारे शेष नुहे। केबे केबे दिशा हराइबा तुमको सठिक दिगकू नहीं जाए। तुम्हें देख जीवन सबु बेले सरल रास्तार नहीं जाएनी, केबे केबे जंगल मध्य जावाकू पड़े, तापर ही पथ मिले। तुम्हें यही मुहूर्त भावुच मो जीवन में कहीं एते असाजाल्य, कहीं मु समस्त दूर रे अच्छी। कारण तुम्हें बढ़ुच, तुम्हें पुनः गठित होच, तुम्हें नुआ मनीष हेबाकू तैयारी होच। शुण, जे निजको हराई देछि से निजको नुआर खोजी पारे। हारिथिबा लोक माने मध्य पुनः जीतंती। अंधारे पड़िथिबा आलोक मध्य जले। तुम्हें अंधारे अछ, किंतु तुम भीतर अंधार नहीं। सेठी अछि आँख, सेठी अछि शक्ति और सेठी अछि गोटे नुआ मनीष। जीवन तुमको छाड़ुनी कहीं तुम्हें भांगी जीव। तुम्हें सही आलोक जी एत कष्ट पर मध्य आज एठारे अछ। यह निजे गोटे बड़ जीत। तुम्हें निजको पुणी खोजी पार, किंतु तापाई प्रथमे गोटे काम कर, निजको क्षमा कर। हाँ, गतकाली भूल पाई, गतकाली लोक पाई, गतकाली शब्द पाई निजको दंड देवा बंद कर। तुम्हें खराब नुह, तुम्हें असफल नुह, तुम्हें भांगी जाइतबा लोक मध्य नुह। तुम्हें होज गोटे योद्धा जे पुणी उठिब, गोटे मनीष जे पुणी हसिब, गोटे हृदय जे पुणी स्वप्न देखिब। तुम जोटी अछ, जिते अंधार अछ, तुम भीतर गोटे सर्च अच्छी जहाँ पुणी आगरी परिवर्तन हम। जीवनर ए स्थान रे आसी जोटी तुम्हें चुप होगल, जोटी तुम मानसिक भार बढ़ीगला, जोटी लगुच तुम्हें क्योंटी बुझीपार ना, सेठी जीवन तुमको एक नुआ रास्ता देखा चेष्टा करुच्ची। लोक मैंने भावती हारीजा माने शेष, किंतु सत्य होची हारीजा होची नुआ भावे आरंभ करिवार सबुठारु पवित्र समय। तुम्हें जिते बेले कह मु निजको पाऊ ना, तेबे जान तुम भीतर थिबा असली तुम्हें अछ। लुचि जाइतबा आलोक तुम्हें निजे डाकुच। तुम्हें जिते बेले राति रे चुप होई छात ऊपर को देखुच एवं मन मन भावुच मो जीवन एमिति किपरि हैला। से समय रे तुम भीतर शक्ति कहूची उठ, तू एथिपाई अछु। तुम्हें केबे केबे बसी भाविच कहीं तुम्हें एते भीतर भांगी पड़ुच, कहीं हृदय दिन को दिन भार लगुच, कहीं पुराणा हस फेरी आसना,
କାହିଁକି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ମାରୁଛି? ଉତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ତୁମେ ଅଧିକ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛ? ଏତେ ସହିଛ ଯେ ତୁମ ଭିତର ନୀରବ ହୋଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ହେଉଛି ତୁମ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବଜ୍ରପାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛ, ସେତେ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଆସୁଛ। ତୁମେ ଯେତେ ଭାର ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେ ତୁମେ ଉଠିବାକୁ ନିକଟ ଅଛ। ତେଣୁ ଶୁଣ, କେହି ତୁମକୁ ଆସି ଉଠାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। କେହି ତୁମ ହୃଦୟର ଘାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ ନାହିଁ। କେହି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲିପଣକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମକୁ ନିଜେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତୁମ ଘାକୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତୁମ ଭିତର ଖାଲିପଣକୁ ନିଜେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛ। ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଚାଲୁଛି, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ। ତୁମ ଭିତରେ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ରହିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ହାରିଯାଇଥିବା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ମନେ ବିଚାର କର, କେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କାଟିଦେଲା? କେଉଁ ଲୋକ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଖାଲି କରିଦେଲା? ଏହିସବୁ ଉତ୍ତର ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୋଜ କରୁଛ। କାରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ବେଦନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେ ବେଦନା ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଖିର ଭାଗ। ଏହା ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରମାଣ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପାଇବାକୁ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗତକାଲିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବ, ଯାହା ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ନା ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠୁଛି? ତା ପାଇଁ ଆଗର ରାତି କେତେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ତାହା କାହିଁକି ରାଖୁଥିଲା? କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ପୁରୁଣା ରାତିକୁ ମନେ ରଖି ବାସ କରୁଛ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଠିପାରିବ। ତୁମ ଭିତର ଅନ୍ଧାର ଦିନଟା ଜଳାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଏବେ କ୍ଲାର୍କସିପ୍ ହେଉଛ, ସେଇଠି ନୂଆ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଛି। ଦେଖ, ମନେ ରଖ ଯେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ବାହାରେ ମୋ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟର ଘାଉକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲ। ତୁମେ ତୁମ ଭୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲ। ତୁମେ ତୁମ ଅଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜକୁ ଦେଖିବାର, ନିଜକୁ ବୁଝିବାର, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଢକାଇବାର। ନିଜକୁ ଦୟା କର, ନିଜକୁ ଚାପ ଦିଅନି। ନିଜ ହୃଦୟକୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚୟନ କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନି। ତୁମ ପ୍ରାଣ କେବେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇନି। ତୁମ ଭିତର ତୁମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ତୁମକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ବି ରହି ଥରିବାକୁ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ନୀରବ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଚୁପଚାପ ସହିବାକୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଉଠ, ଯେତେ ଧିମି ହେଉ ତଥାପି ଉଠ। ତୁମେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଚାଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇଛ, ସେ ଆସିଲେ ତୁମେ ପୁଣି ଫେରିପାରିବ। ତୁମ ଭିତର ଗଭୀର ଆବାଜ ଅଛି, ତୁମେ ଶୁଣିନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋ ଭିତର ଆଲୋକ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ନୂଆ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ତିଆରି ହେଉଛ। ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୁମ ଲୁହ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୁମ ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଘଟାଇଛି ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦିନେ ଦିନେ, ଅନୁଭବରେ। ଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ହସାଇବ, କିଛି ଛୋଟ ସଫଳତାକୁ ତୁମକୁ ଗର୍ବ ଦେବ, କିଛି ଶାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖୋଜିବା। ଏହା ହେଉଛି ପୁଣି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ତିଆରି କରିବା। ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଫେରି ପାଇବ, ତୁମେ ପୁରୁଣା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେବ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମେ ହେବ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ ହେବ ଆଉ ଗଭୀର, ଆଉ ତୁମେ ହେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବ, ତାହାର ଫଳ ତୁମେ ପାଇବ। ତୁମେ ଆଉ ହାରିବା ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଲେ ଏକ ପୁନଃଜନ୍ମିତ ମଣିଷ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମ ଭିତରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମିଛି, ନୂଆ ଶକ୍ତି ଜାଗୁଛି, ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଜିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ନିଜକୁ ହରାଇଥିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ତୁମ ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଓ ତୁମେ ଜିତ।
ଏବଂ ସେଦିନ ତୁମେ ନିଜକୁ କହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଲିନି।